يا مالي 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 يا لعطي وكيف تنسيت والايام الحباب غابوا يا مالي يا مالي يا لعطي وكيف تنسيت والايام الحباب غابوا في بلدان صارت ترميت يا مالي يا مالي في بلدان صارت ترميت والعديانين مني استراحوا يا مالي يا مالي يا مالي قولوا لامي ما تبكيش يا ما في ولدك رايح ما يوليش يا ما في الصبر يا امي ما تبكيش يا ما في ولدك ربي ما يخليش يا ما في يا داخل في 6 بيبان يا ما في والسابع فيه الجدعان يا ما في يا داخل في 6 بيبان يا ما في والسابع فيه الجدعان وقالوا لي كاشي دخان انا في وسطهم دهشان الصبر يا امي ما تبكي. هذا اسمه احمد عرب ولكن لو كان كيما انايا نبداو كيفاش بدات. انا نحب نتعرف عليك صح. بعد ما ندخلوا في صح. انا جدي جد بابا اسمه احمد عرب لاتويا، اصل تاعنا من القسنطينه، واصل من القسنطينه. من قسنطينة من الخروج. لا من القسنطينه. باسكو موجودين بزاف في الخروج، تي ريزون. وي ابري عندي باسكو هي لا فاغ الاولى اللي رحلوها لا نوفيل كاليدوني من قسنطين كانت من الخروج. كانوا من الخروج. وي تفضل. بون قولوا لامي ما تبكيش يا ما في ولدك رايح ما يوليش يا ما في والصبر يا امي ما تبكيش يا ما في ولدك ربي ما يخليش يا ما في يا داخل في 6 بيبان يا ما في والسابع فيه الجدعان الموضوع تاعنا في حصة أصدقاء قسنطينة اليوم راح نتكلموا على المأساة ولا على التاريخ تاع الناس اللي رحلوا لي ديبورتي لي زوبليي تاع لا نوفيل كاليدوني. كيف حتى وصلنا للموضوع هذا؟ على بالكمش انه عندنا صفحة لي زامي دو قسطنطين وين كاين حوارات وتبادل تاع الانشغالات نتاعنا، يعني اللي يشغلوا المواطن او الفيسبوك هذاك اللي راهو في العنكبوت الاجتماعي، تكلموا على هاد لي ديبورتي ولا لي زوبليي تاع لا نوفيل كاليدوني. فكاين صديق من كندا يعرف رئيس الجمعيه اليوم تاع القسنطينه استضفناه، نستغنوا الفرصه نبروفيتيو كل واحد يجينا مقراني محمد يعطينا تاريخ او يعطينا معلومات او يفيدنا، يفيد تاريخنا، يفيد ولادنا باش ما ننساوش، بور نو با اوبليي، لانه الشعب اللي ما يعرفش تاريخه ما يقدرش، ماهوش الشعب يعني يزدهر، ماهوش الشعب يعني ما يقدرش يخدم. اون بو با افونسي سون كونيتر نوتر بروبر ايستوار. اذا موضوعنا اليوم راح نهضروا على لا نوفيل كاليدوني، يعني الناس اللي راحوا لنوفيل كاليدوني. وقتاه كيفاه علاه معنا رئيس الجمعيه. رئيس الجمعيه هو السي حسن بالعربي اي توراب ويحيى، ومن بعد يفهمنا على الاسماء علاه طويل بزاف.
هو رئيس جمعية تاع لاسوسياسيون دي زوبليي دو لانسيريكسيون دو 1971 يعني تاع الجمعية تاع الانتفاضة 1871 اللي هنا اللي ضربناها بزاف تاع 1871 راهو معنا سير لو بلاطو ومعنا ضيف ثاني تلاقيناه ثاني يوم والناس اللي استناه هو سي بوفناش حواس هو من قسنطينة وعنده ثاني جدو راح نوفيل كاليدوني il a été déporté c'est-à-dire داوه لنوفيل كاليدوني ويعني شوف كيفاه لو مون حنا الناس في قسنطينة معنا وما نعرفوش تاريخهم وما نعرفوش مأساتهم اذا في هذا السبب هذا اللي عطنا الناس هذو والضيف معنا الأخت الناشطة ثاني هي صحفية الأخت هدى طبي معنا هنا في الاستديو سي ديدين بنزراري إذا نرحبوا مرة أخرى بالضيوف نتاعنا سي حسن مرحبا بك. السلام عليكم يا أهل قسنطينة يا أهل الشرق. أنا اسمي حسن بالعربي، مولود في 15 سبتمبر 1938 في قرية أثمنداس بلدية بورني دائرة بورني ولاية تيزي وزو. نشكر بزاف أصدقائي هنا اللي عرضوني، ونزيد نشكر إذاعة سيرتا بدعوة هذه. حق أنا جيت لهنا اليوم باش ند بعض المعلومات اللي عندي على ثورة أو انتفاضة الشيخ أحداد والمقراني 1871. حقيقة ثورة 1871 بدأت في مدينة سقارس بتاريخ 18 جانفي 1871. كاين قائد نتاعها هو كان قائد في فرنسا، قائد اسمه قائد أرزقي مع الجنود نتاعو ثار ضد فرنسا. من ثم انتقلت إلى خنشلة المبواغي تبسة قسنطينة ميلا باتنا ولقد حتى البسكلة. شهرين من بعد ناظر حاج أحمد المقراني ضد فرنسا، ولكن قبل ما نقول كيف comment il s'est rebellé contre l'autorité coloniale، المقراني كاين بشاغة في عهد فرنسا. أولا on a rétrogradé. Deuxièmement, il y avait la famine. الجوع. نعم. Troisième, il y a les impôts. كانت الضرائب مفروضة على. Quatrième, pendant pendant la faim, le gouverneur général d'Algérie a demandé au Bachar al-Mokrani de faire un prêt auprès des banques afin d'acheter le blé nécessaire pour nourrir ses populations. Et le cinquième point, le plus crucial, c'est l'octroi de la nationalité française aux Juifs d'Algérie.
qui était à cette époque نعم de 25 000 habitants. كانوا 25 نسمة موجودة من 1000 نسمة وي. نعم المقرنية a assiégé Bourg-Bois Hararige. Pendant une certaine période, il a regroupé autour de lui que 6500 moujahid. À un moment donné, il est arrivé, l'armée française lui a demandé de lever le siège contre l'Amen. يسمحوا له. ولكن كما تعرفوا إخوتي فرنسا خداعة. وي. Elle ne tient jamais sa parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il savait عارف بلي ما يقدرش وحده. Il a sollicité le concours de Cheikh Ben Haddad. نعم الشيخ بن حداد هو من طريقة رحمانية. Ils ont fait, الشيخ بن حداد والمقراني ont fait leurs études à Esmaël. On l'appelle Esmaël. Bounouh, commune de Bounouh, daïra de Bourni, qui est à l'est, à 3 kilomètres à vol d'oiseau de chez moi, de Edmondes. اسمح لي سي حسن هذا من باب التاريخ يعني المعروف بصح الشيء اللي سي حسن اللي زاد في 1938 تا ما عادش ليبوك هذه كيفاه نتايا حتى خديت هذه القضيه اللي في الحواريه تاعي معك لقيتها ولات هي في دمك في لحمك هي الاكسجين تاعك هي القدوه تاعك هي وليت درت قضيه شخصيه من قضيه هادو تاع لي زوبلي ولا لي ديبورتي د لا كاليدوني. أنا راني في الشخص. Je suis dans la peau de mon arrière-grand-père actuellement. الله أكبر. جد بابا اسمه أحمد أثواره بو يحيى. كان مقدم طريقة رحمانية في عام 1871 بعد النداء تاع الشيخ حداد اللي أعلن الانتفاضة نتاع 71 دار هذا النداء يوم السبت 8 أبريل 1871 كان في عمره 80 سنة ما يقدرش يوقف. بعد الصلاة الظهر خرج من المسجد على اليمين وليده الشيخ العزيز على اليسار الشيخ محمد. في هذاك الوقت اللي قال كلمة تاريخية ألا وهي رفد العصا نتاعو وطيشها. راني طيشت العصا نتاعي كما نطيشوا الفرنساويين إلى البحر. هذه من جهة. كيف عندي المعلومات واش داني باش نبحث. جدي نهار اللي قبضوا باباه خلاه 7 سنوات. كي كبرت كي نقعدوا في الجبل تعرفوا معيشة الجبليين autour du كانون يحكي على باباه. يحكي على باباه لأن كان le seul parmi les 21 évadés de Nouvelle-Calédonie qui a pu rejoindre vivant l'Algérie en 1900. في 1904 وزاد عاش ومات 1918. يحكي على باباه كيف صارت ثورة
ميم هو كان يشفى على 7 سنين يشفى. كيف طلعوا الجبل، كيف داو البقر نتاعهم الجبل، كيف حكموا بعد الانهزام، كيف حكموا باباه، كيف حكموا الاخرين، وين داوهم، جابوهم لهنا لقسنطينة هنا ويسموه سامحني سي حسن، بمعنى يعني تفضلي هدى. بمعنى يعني انه لما الجد الله يرحمه والوالد كانوا يحكيوا لك تشبعت بهذه القصه تاع اللي تونكري دون مي فين دون مون سون. هو الحاجه ربما اللي ما يعرفوهاش مستمعينا انه ضيفنا اليوم هو حفيد واحد من الناس اللي كانوا منفيين في كاليدونيا الجديدة. هذا الإنسان عاش طول حياته لهنا في الجزائر، لكن هو في مرحلة معينة في 2013 تحديدا قرر انه يعاود يروح كما نقولوا sur les traces de son arrière-grand-père. عاود راح سافر لكاليدونيا الجديدة، راح بحث، شاف كيفاش كانوا عايشين هادو الناس المنفيين، شاف تما المجتمع كما نقولوا لا كوميونيتي الجيريان اللي عايشه تما في لا نوفيل كاليدوني، كيفاه يعني تجمعوا، كيفاه عايشين، كيفاه مازالوا متمسكين بعاداتهم بتقاليدهم، كومون ils se sont organisés. يعني جانب من تاريخ ربما نسيناه حنايا لما كتبنا تاريخنا أشرنا ليه لكن ما عطينالوش الأهمية اللازمة، أهمية كبيرة. هي قصة يعني جميلة جدا لإنسان اللي عاود ولا بحث في معاناة، ماشي فقط في تاريخ، ولا هي معاناة تاع ناس هجروا كما نقولوا قسرا من أرضهم لأنهم فقط قالوا لا للمستعمر. احنا ماذا بينا اليوم نعرفوا تفاصيل هذه القصة، نعرفوا تفاصيل كتر على هادو الناس اللي راهم عايشين في كاليدونيا الجديدة، اللي الحاج قال لنا باللي حاليا أزيد من 50,000 حفيد جزائري راهم عايشين في لا نوفيل كاليدوني، اللي هما أحفاد 2106 واحد يعني جزائري اللي تم نفيهم. يعني الحاج لو تحكي لنا شوية هاد التفاصيل، احنا ماذا بينا نغوصوا في ذاك الجانب الاجتماعي، القصة الإنسانية تاع هادو الناس. نكمل. كي كبرت كي يحكي جدي الكلام اللي يقول sont ancrés dans mon subconscient. مشيت واش qui a déclenché ce qui a déclenché en moi, c'est quand la délégation de Nouvelle-Calédonie, conduite par une descendante qui était ministre de la Culture en 2013. Elle a ramené un livre rédigé par un écrivain français de Nouvelle-Calédonie qu'on appelle Louis-José Barbasson, et un descendant de déportés algériens اللي راه عايش لهيه اسمه كريستوف سوند، وهو من قرية أهريم ولاية تيزي وزو. اسمه حقيقي فامي صغير. هنا قبل ما تكمل الحاج نوضحوا حاجه، انه بالك الناس درك يقولوا هذه الاسماء علاه راهي اسماء مسيحيه، ماهيش اسماء مسيحيه حق، باش يقراو الولاد et les descendants, les petits enfants de déportés de Nouvelle-Calédonie. Il fallait d'abord voir du côté social. في هذيك الوقت ils étaient mis de côté، معزولين من طرف فرنسا، من طرف سكان أصليين تاع كاليدونيا لي كاناك. هي كانت عقوبة يعني كانت عقوبة. ما سيتي لو بان كيما يقولوا. سي لو بان، نهضروا على لو بان بالنسبة. ولاو ils sont
pauvres. Il faut voir les photos là, dans quelle misère ils vivaient, dans quel gourbi. ولاو يمدوا ولادهم l'institution catholique. يقراو ثما ولكن ils ne dépassent pas le certificat d'études. محدينهم يعني. محدين. Même elles les ont obligés à ce qu'ils prennent des prénoms et des noms de français. يقراو كي وصلوا للcertificat d'études, on les oriente vers des filières manuelles. Menuisier, charpentier, maçon, coffreur, etc. Haïfa, l'ancien président de la de la mairie de Bouraï, où il a fait 5 mandats de 6 ans, est passé par cet établissement. Ainsi que Khour. La ville de Boraï, il faut signaler qu'il y a la ville اللي عايشين فيها les Algériens. La ville de Boraï. C'est un village de 5000 habitants sur place. Mais il est entouré de 2 plaines. La plaine de Borne à droite et la plaine de Nessadiou à gauche. Voilà. C'est الأقوى منهم عايشين في المدينة بوراي. Très bien. Revenons en 2013 دركا. كيفاش بدات الرحلة؟ مازال ما كملش. تفضل كمل. انا نشتي كيكون حوار بين Il faut bien situer le problème. كي جابوهم لقسنطينة, on les appelle le groupe de 213. جابوهم في 213. Il n'y a pas que Constantine la couche d'Assis. الأقوياء نتاع الشرق اللي ضد فرنسا في 71, ils sont passés à la cour d'assises de Annaba. Ceux du centre, le centre, je dis, Palestro, Lé, sont passés à la cour d'assises de Blida. Il y a eu 3 cours d'assises. بعد المحكمة عليهم, en date du 20 mai 1873, بداو يديوهم لا نوفيل كاليدونيا. لا قبل داوهم السجن الحراش الباختار. ثم خرجوهم sur le pont de الحراش. J'ai des photos sur mon PC à pied. حتى التران داوهم الوهر après في التران. كي وصلوا للتران بداو ils les ont envoyés en France. وين فرنسا داهم لواحد جزيرة مقابل مدينة كان اسمها ليل سانت مارغريت. الآن عندي في البي سي il y a plus de 800 tombes موجودين في l'île Sainte Marguerite. ما ماشي دي tombes كما هنايا, ils ont fait des cercles avec des cailloux tout autour. Appelée aussi île des anges, île du malheur, non? هذيك ثم داوهم l'île Saint-Martin de Ré, en face La Rochelle et Saint-Nazaire. راحوا غلقوا cette île, داوهم le fort de Kerlen. Mais le fort de Kerlen, ils les envoyaient au fur et à mesure. Surtout, il y a 2 convois principaux. Le convoi الأول خذوا الباخرة لا لوار فيه 65 جزائري. Comme première vague. Première vague. سامحني, هنا قبيل قلت في كانوا 213 ومن بعد كي راحوا تما ماتوا في اللي دفنوا, وكي من بعد حنا نزيد عدودين ولاو في وصلوا اونتو اي بورتو 151 déportés
politiques en Nouvelle-Calédonie حيين plus 4 Tunisiens. Justement, il faut préciser que رانا لهنا قاعدين نهضروا على المنفيين السياسيين. سياسيين الآن رانا نتكلموا على اللي قاموا بثورة 1871 خاطر il y a une différence بين des partis politiques et des autres déportés. De droit commun. Voilà. Ouais. Il y a plusieurs choses. Quelqu'un qui défend sa terre, pour moi, il n'est pas considéré comme droit commun. Quelqu'un qui يدافع على الشرف نتاعو, il n'est pas de droit commun. Pour moi, hein, Pour nous tous. Voilà. Oui. dans mon subconscient, je ne peux pas faire de différence entre quelqu'un qui défend sa terre ou son honneur avec un déporté politique. Ça, c'est ma devise. Aux autres de... ايه يعني كل واحد وقناته ونظريته ويعيش في الامور هذه. Bon, ثم بداو يديوها. قبل, ils ont laissé 29 à Oran. On a retrouvé presque d'une seule personne. Les 28 autres, wow, Aucune trace. aucune trace. Même à Aix-en-Provence, ما كاش. même في les archives. ما كاش. ما كانش. Les archives qui توصل Aix-en-Provence, chaque personne a un dossier spécifique. قبل ما يركبوا في الباخرة, ils ont exigé de la France coloniale باش تمونهم de 3 tenues musulmanes et d'une couleur blanche بيضاء. لماذا؟ يقولوا بلي الناس بكري ما يعرفوش, يعرفوا أكثر منا. في الدين المسيحي حازم يلبس لباس أكحل, أما في الدين الإسلام يلبسوا لباس أبيض. هاو باي كي تروح الحج لباس أبيض. لماذا طلبوا هذا اللباس؟ خاطر سمعوا باللي كالدنيا بعيدة, سبقوا اللباس الأبيض, إذا ماتوا راهم مسلمين. الله أكبر. C'était la symbole. Ah oui, c'est un symbole. Oui, oui. كيف nous. Oui, c'est d'émotion. في 65 هذاك وصلوا لنوفيل كاليدونيا, راحوا le 6 juin 1874 وصلوا la mi-octobre 1874. ماتوا 31, وصلوا غير 33 في الطريق في البحيرة. الطريق. أنا ماتوا, Oui, malnutrition. كانوا مربوطين, Enchaîné, oui. enchaînés d'un pied et d'un bras dans des cages في الأقفاص 70 سنتي. الأكل على 12 يبدو لهم البويا نتاع لوبيا ومرسل الخبز. العشية كيفاش. يوم الأربعاء مدوا لهم شوية لحم, ولكن هذاك النهار ما ياكلوش. كاع البويون هذاك ما ياكلوش. En tant que vrai musulman, كانت حلال. خافوا انه يكون خافوا يكون حلو, ما شاء الله. ولكن داو جمع حاجتين معهم, ألا وهو التمر والليمون. Oui. يأكلوا التمر والليمون, les graines ils les conservaient. Vous verrez pourquoi. لماذا؟ كان خطة, كان قصد. كان خطة عندهم. لا في الباخرة الثانية كان فيها 62, وين كان الشيخ المقرني,
الشيخ حداد ماشي الشيخ حداد، الشيخ حداد مات، سي فيس. ولادو العزيز ولا محمد كان أقوياء منهم من دائرة ذراع الميزان. لهم كل هذه ذراع الميزان خاطر من 62 داو حوالي 35 من ذراع الميزان. لهنا كاينه نقطه الحاج نحبوا نوضحوها، انه دائما لما نتناولوا القضيه هذه تاع منفيين كاليدونيا يقول لك باللي لا بلوبار سي دي كابيل، الوغ كون رياليتي كاين دي زغاب كاين جو ريغريت ليس قبائل وحده، ليس قبائل وحده، من الشرق، من عنبة، من خنشلة، من تبسة، من بسكرة، من بتنة، من قسنطينة، من جيجل، ستلا جيجل، سكيكدا، بقايد، برج بهراريج، ويرة، من كل تيزوزو، الوطن. بومرداس، تيبازا، ورقلة، مشات حتى لورقلة، لأن المقراني وين حكموه كي نهازم هرب الجنوب عند نسبو هي أسرة بوشاشا، هما ثاني ناضوا ضد فرنسا. دونك واحد اللي يقول قبايل نو سي با بور ديك جزائري. هنا نتكلموا على التاريخ. التاريخ الحقيقه وما دام انت درست ورحت وشفت وسقسيت، يعني كمل لي برك تاع التمرتينا كيخباهم، يعني باقي مخي رايح النتيجه. الدوزيام باتو قلت اسمه الكالفادوس مع هذه الباخره الثانيه اللي ديبورتي 62 ماتوا فيه 3 من جهتنا ل3، واحد من القريه نتاعي. كي وصلوا لثمايا في هذاك الوقت ما فيهش البور في نوبيا، في وسط البحر يجيو دي بينيش يديوهم حتى l'île Nou. On l'appelle le débarcadère de l'île Nou. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo l'an passé. بعدهم le bagne de l'île Nou. معروف. معروف. من ثم ما بداوش بزاف، une partie داوها la presqu'île du Kos جات شمال نوميا، شمال نوميا en face l'île Nou. الاماكن هذو رحت لهم انا شيخ؟ رحت لهم كلهم، مشيتهم بهذا الرجل. الله يبارك. بون ثم une autre partie داوهم l'île des Pins اللي موجودة جنوب لا نوفيل كاليدون، جنوب نوميا العاصمة، حوالي 120 كيلومتر جنوب. في بلدية واحدة ثانية ثالثة ورابعة داو فيه القوال لي كومونال اللي ضدوا ضد الحكومة في فرنسا بعد الانهزام نتاع فرنسا أمام ألمانيا بيسمارك. أما الجزائريين داهم لا كومون سانك اللي جات شمال للغيبة، داهم المكان غابة. ما عندهم لا الدار ولا الدواء. أيام الأولين يردوا تحت الأشجار، ما بداو حملوا على ذراعهم فلاحين. سامحني انا شيخ، نحلوا قوس. كي وصلوهم لا نوفيل كاليدون تما لي زامبوندون يطلقوهم كي الحيوان دبر راسك. لا certains sont toujours au bagne en chaîne. الوصول للباgne داوهم الثمانية interdit d'avoir des relations avec la population. Le côté ouest de l'île des Pins فروها
من سكانها داوهم لو كوتي است. Donc elle est vide. Ils les ont spoliés. Oui. D'ailleurs, nous sommes la révolte كانت aussi. Oui. وصلت ما بدوا ils ont défriché leur terre. Heureusement, on leur a donné des outils. Ils ont commencé à semer, à semer des légumes qui leur a mené. يجيبوهم كل يوم الاثنين السوق في la première commune. يبيعهم les communards. Les communards, c'est des artisans, mais ils ne sont pas des paysans. من بعد كان يخباو الذهب نهار اللي داوهم. J'ai même la liste de ceux qui ont. Il faut voir, il faut pas. تخموا وين خباوهم. Je peux pas dire. Oui, 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 ok. داو الذهب معاهم. ما لقاوه. ثم خرجوا هذيك الدراهم مع ربح نتاع الخضر والفواكه اللي داو شراو المال يصنعوا الفرماج اللي باعوه أيضا للكومينار. أما les noyaux de dot et de citronnier غرسوهم أولا في لا فالي دو نيساديو. شكون اللي غرسهم؟ واحد داوه الأول اللي وصل للكاليدونيا الجديدة اسمه بن مبروك في عام 1864. مشت هما عايشين ما عندهم اتصال غير مع لي غارديان. ولو ils ont même recruté des gardiens كاناك. تحرك ربط بالصبر بتاع الفرس. عام 1878 نهضت ثورة الكنات. Oui, contre eux. لا ضد فرنسا. ضد فرنسا. sous la présidence du chef athée. هذا الشيف أتي قتلوه وجابوا راسو مقابل راس بوبغلا في باريس. Le musée de l'homme à Paris. Les Kanaks sont arrivés à un point où ils ont récupéré la tête de leur chef et l'ont enterré en terre calédonie. Il y a la reine Hortense, la reine des Kanaks, نمشي تحت la grotte وين تخبت. On l'appelle la grotte de la reine Hortense. L'armée française était à sa poursuite. دخلت la grotte تخبت. دخلوا حوسوا ما لقاوهاش. À ce jour, cette grotte, واحد اللي يروح l'île des Pins qui n'a pas visité la grotte de la reine Hortense, il se considère qu'il n'a pas visité la l'île. انهزموا les Kanaks. ولو سموها pays de 3 révoltes vaincues. La révolte des communards, la révolte algérienne et la révolte des Kanaks. حبيت نسقسي الكاتب كي يهزوا هاد الناس البخيرات وراحوا كانوا معاهم ولاد نساء رجاله ولا كانوا رجاله وحدهم
انا باسكو انا سي تري امبورطون باش نشوفوا يعني حتى في لا ديسوندونس تاعنا الاخت هدى كيفاه كان يعني كي وصلوا لا كاليدوني اسكو يافي دي فام يافي دي زونفون يافي دي فامي aucune femme algérienne n'a été déportée. هذا جاني من التاريخ انا كنت نجاهد aucune femme. معليش أي امرأة جزائرية التي دوها الكلامية. كذا عاد نوصلوا كيفاش داكور ما كان فاهمين. بعد l'amnistie décrétée par la France, c'est une amnistie عفو en principe للجميع. entre-temps كان واحد فرنساوي اللي هرب الأول من كاليدونيا قبل الأمنيستي اسمه جان دو روشفور. راح داروا الفيطون اللي روكفور راح البلجيكا il s'est installé là-bas et il a créé un journal l'Indépendant وين il dénonçait كيفاش عايشين les communards et les Algériens في la Nouvelle-Calédonie. مش من عام هذه يا شيخنا؟ جواهي 1876 71 على je l'ai pas sur la. معليش باش Bon, les Français sont amnistiés. En principe, c'est une loi qui a été promulguée. Elle devrait toucher l'ensemble des déportés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? ولو les déportés algériens قدموهم la grande carte. بداو يمدوهم les concessions pour ne pas être à la charge de l'État français. On te donne une concession de 4 hectares, on te donne un sac de pommes de terre et un sac de ferme et de pois chiches. Après, خلاص, débrouille-toi. ولكن كي وصلوا après l'amnistie des Français, Jean de Rochefort دخل الباريس. Il a été هو c'est l'animateur تاع الناس اللي دافعوا على الجزائريين مع Louise Michel. C'est une ancienne institutrice, instigatrice des barricades de Paris en 1870. Mais les événements de 1878 داوها ولكن كي وصلت ما حبستش. Elle a continué son combat auprès des déportés algériens et des Canaries. كيما انت ما حبيتش تحبس. دونك نفهموا الحاج باللي الجزائريين لما يعني استقروا في كاليدونيا جدا منفيين، يعني اللي اشتغلوا في مجال الزراعه، كان هذاك هو التخصص تاعهم، وعلى ما يبدو لحد الان مازال تخصصهم. لكن كاين فرق صغير انه الوضعيه تاع الجزائريين، الوضعيه الماليه طبعا تاع الجزائريين اللي راهم عايشين دركا في كاليدونيا الجديده هي وضعيه ممتازه جدا، يعني ممتازه جدا 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 الحمد لله. وتجاوزوا المرحله تاع انهم كانوا يعني محرومين من التعليم. حاليا الجزائريين في كاليدونيا يتقلدوا مناصب تاع وزراء، تاع اميار، تاع يعني هما بعيدا عن اي دعم، بعيدا من انهم منسيين، استطاعوا انهم يغيروا حياتهم بشكل ايجابي يعني. صباح حتى نخبه نقدموا. بون نكمل. كي وصل لباريس جان دو روشفور انتخب عضو في مجلس الشيوخ نتاع فرنسا، élu député. Il est monté il a fait un discours. Je demande à monsieur le président du conseil de nous donner des explications. لماذا الجزائريين ce sont des déportés politiques حرموا من العفو.
De l'amnistie. De l'amnistie. Que répond le président du Conseil? Il paraît que M. de Jean de Rochefort ait vu des Kabyles, c'est le mot qu'il a dit, Même. en Nouvelle-Calédonie, ce sont des assassins, etc., etc. C'est pour ça qu'ils n'ont pas bénéficié de cette amnistie. Weshder, il a organisé avec Louise Michel une marche, une manifestation avec 1500 communards qui étaient déportés en Nouvelle-Calédonie, mais d'en faire rechaud à la nation. Entre-temps, il y a بعض من المنفيين اللي تلقوهم. Il y a certains qui ont été libérés au fur et à mesure. ما قعدوش كاع حتى deux fois كل عام عامين يطلقوا جوج ثلاثة أربعة. En fin de compte, après l'amnistie de 1891, كل السجونين سياسيين طلقوهم ما عدا واحد ما عدا بمزرق. Il a été interdit de quitter le territoire calédonien jusqu'en 1904. Il est revenu en Algérie, il est décédé en 1905. Parmi بين المنفيين السياسيين 29 ما تثب دفنوا ثم 21 فروا. أول منهم الشيخ العزيز في الباخرة الصغيرة de 3-4 mètres en 1881 تلحق بمدينة سيدني بعيدة de 2000 كيلومتر غربا. أما الآخرين qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont soudoyé, ils ont corrompu les commandants de bord. زيد بزيادة, il y a une rivière كان وادي فوق مدينة بوراي. C'est une rivière aurifère puisqu'ils sont libres après leur travail, ils vont sur cette rivière, ils arrivent à recueillir quelques pépilles d'or. Parmi les 21 évadés, il y a mon arrière-grand-père qui s'est évadé en 1889. هو وعلي بن طاهر من عنابة وأحمد الوناس خذا أخت جد بابا. Ils ont versé un sac d'or pour chacun. قبل ما يقلع البابور, le gouverneur vient contrôler. Il a commencé à faire l'appel, flam, جوز. قعدوا في 3. هذا القول نتاع الجد يا قعدوا في 3. كي وصل الكوموندون دو بور قال الجوفرنور mon commandant, comment se fait-il? Il y a 3 de plus. قال لا mon gouverneur, c'est une liste additive.
Elle راهي مع الكاع sur la porte du gouverneur. Le gouverneur, il a cru en sa parole, هبط وهم راحوا. من ثم بقاو tout et pour tout libéré en mois de août 1895 67 رجعوا حي رجعوا من كاليدونيا إلى الجزائر. إلى الجزائر. إلى الجزائر 67. 67. فوالا صح كاين غير مدفونين تما ولكن ما تلقاش آثار نتاع القبر نتاعو. جي فيزيتي مقبرة نتاع l'île des Pins qui comprend 173 tombes ولكن ماشي جزائريين كلهم. Il y a des communards ما تلقى aucun nom في هذيك المقبرة. Il y a uniquement des noms sur un panneau à اليمين قبل ما تدخل المقبرة. هذا ما كان. سي حسن تسمح لي شويه نولي لضيفنا سي الحواس. سي حواس انت عندك انا الكرون بير كان في نوفل كاليدوني ومن بعد كيفاه انت يعني كيفاه تلقيت جدك كيفاه كانت الامور ولا كيفاه تعرفت سي حسن كيفاه دارت العلاقه وكيفاه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أشكركم على الضيافة هذه وعلى التكريم اللي درتوا لنا. حنا ماذا بينا نعلموا التاريخ لولادنا معقول ولو كان نخليو في لي زارشيف حاجه سونور للولاد تاعنا للتاريخ. يقال أنه من لا يعرف من أين أتى لا يعرف أين يذهب. اللي قالها لي الصباح الشيخ حسن. ما قالها لك. قالها لي في الطوموبيل الصباح. منفيين إلى كاليدونيا. سعيد سعيد لا قبل كانت ماري فرانس كوبادا اللي دارتها. شفيت عليها الحاج. كانت ماري فرانس كوبادا اللي دارتها لي زاراب دو نوفيل كاليدوني. بار أراب أون أونتون ألجيريان بيان سور. وي بيان سور. دونك شفت انا واحد عبد القادر بوفناش. واش من عام هذه؟ موا سي لي ديبي دو زاني 90 الحاجه. انت في التسعينات. ميور ميموار كما في التسعينات. من تما يعني وانا نحاول نتصل ونشوف كيفاش نقدر ندخل باتصال مع هذا سي عبد القادر وولادو الى اخره اللي راهم في الكاليدونيا. في الكاليدونيا جريت يعني سنوات ما بطلتش يعني ما فشلتش حتى اتصلوا بيا هما واتصلت بواحد منهم. كيفاه لقيتهم؟ ناشي تفاصيل كيفاه لقيتهم؟ قرصة انترنت انسيت دي زانونس اكسيتيرا. Bon, il y a quelqu'un de Alik Boufenach qui habite à Nouméa, le fils de Tayeb Boufenach, qui m'a répondu. Et en 2009, c'est Abdelkader Boufenach وولادو في زوج جاو عندي للدار فوتنا وقت مع بعضنا حنايا من تما ولات العلاقه. انت تهضر ولا قلبي ولا يخبط يعني نقول لك توفيق ما نقدرش نوصف لك يعني الايموسيون تاع لاريفي تاع الديبار. انا باسكو حتى كي يعود مروح وعلى بالك بالانسان هذا راهو يسكن 22000 كيلومتر. دونك ماهوش غدوه ولا غير غدوه يقدر يجيك ولا تقدر تروح ليه. السفر بعيد tu changes même de saison alors là. اوتوماتيك. وجدك هذا الى تي ديبورتي واش من عام؟ en 1874 76 جو بونس. 76 راح لتما. اوروزمون يعني ما بدلش الاسم نتاعو وخلاه ما بدلش اوروزمون باش انت لقيتو ولقيت ولادو وجاوك هنايا. وجاوني هنا بيه بولادو يعني لو تروازيام بوفناش سي عبد القادر جا بيه بولادو. جات لا تروازيام الى كاتريام جينيراسيون عندي انا هنايا. ليلى ويا اللي جا. لا جا نادر وياال وعبد القادر بابا. هنا كاينه نقطه فقط ربما كاينين يسمعوا فينا ناس اللي بالك هما تاني عندهم افراد من العائله تاعهم بالك هما ايضا من الناس اللي كانوا منفيين في كاليدونيا. هي ربما كاينه قائمه تاع الاسماء تاع هاد الاشخاص المنفيين هي مدمجه في كتاب. كاين منه نسخه راهي هنا معنا عند الحاج وكاين منه نسخه وحيده في الجزائر هي عند سيد الرئيس عبد العزيز. لا كاين عند حسين
صاحبي وليد مستوره عندي نسخة عنده من هذا نسخة الكتاب. ديالو. تري بيان. عندي هو نسخة. الكتاب موجود في فرنسا لهنا موجود. يدير 40 45 45 حتى حتى 50 اورو. يعني اللي يحب يبحث على تاريخ افراد من عائلته يقدر يلتجئ لهذا الكتاب لانه تقريبا الاسماء كلها راهي موجوده فيه، وفيه يعني جانب كبير اذا لم نقل يعني كل قصه تاع هاد الناس المنفيين. هو كاينه اون باج فيسبوك تاع l'association des oubliés de l'insurrection de 1871. يعني اللي يحب يتصل في السياق هذا الخشوده انه سي حسن خبرني باللي كاين واحد السيد جا واحد 4 خطرات للجزائر يحوس على واحد من العائله تاعو، هو لقاه وما صبرش سي حسن باش لقى الفيسبوك تاعو طافي، لقى هز التليفون وعيط له حتى الله كاليدوني وقال له اني لقيت العائله تاعك. سي حسن كيفاه كانت يعني لك اللي كنت عجبوني سامحني سي الحواس تفضل. لا باسكو اللي عيطت له ما لقيتوش، كان مريض ما كنتش عارف بلي مريض، وعيطت جون موريس، عيطت لا جورناليست qui m'a interviewé là-bas، عيطت سونيا لا شاوية بافوا. لا شاوية تليفون اللي عيطت له قالت لي attendez je vais faire des recherches même l'oreille. Et la première personne à répondre c'était Sonia بركت. بركت Oui. من دوار بوطلب على 100 كيلومتر شرق سطيف. انا قالت لي راه في المستشفى. قلت له ايه مالا؟ اذا دار شمخ راسو يسق يواجبني قبل ما يحفف. Il s'est déplacé à Nouméa. شفت غدوة من ذاك اتصلوا بيا قلت له je t'ai jamais promis que je ferais des recherches sur ta famille. D'ailleurs لماذا؟ خاطر ما رانيش عارف هو جا 4 مختار. C'est pas possible de donner une lueur d'espoir à quelqu'un. واش كاين؟ Qu'est-ce qu'il y a Hassan? قلت له je pense avoir les traces de ta famille. قال لي comment ça? قلت له voilà ce qui s'est produit. قلت له le jour où tu m'as pris pour faire une vidéo sur le cimetière de Nessadiou. وين مدفونين المسلمين. قلت له j'ai cité tous les noms. Et quelqu'un ici en Algérie a entendu ce nom. صارت كيما سي الحواس كيسمع اسم ديكلونش على ميلود بن عبد الله. Il m'a appelé en me disant ceci. Je vous ai vu au cimetière de Nessadiou quand vous énoncez le nom de défunt. Et vous avez cité un nom qui, je pense, est ma famille, de ma famille. Avant tout, تقول لي اسم باباه اسم يمه هل متزوج هل عنده الأولاد كم حكملو أي سنة دواه. Il m'a donné tous les renseignements. أنا في عائشة نعرف ديجا التاريخ نتاع ميلود بن عبد الله هذا. قلت له أنا قلت الهاتف rappelle-moi. C'est entre-temps que j'ai appelé Bernard Salem.
ايه quelques instants après رجع لي قال لي واش كان؟ قلت لي باللي شفتني في الجريدة تاع كاليدونيا الجديدة لي نوفيل كاليدونيا. قال لي شفتك في السيمتير، قال لي شفتك في واحد مكان آخر من بعد من كل هذا في أي مناسبة. قلت له الرجل اللي راه معايا est le vrai descendant de ميلود بن عبد الله من فاميل زو شقيقة. Bon, pour continuer de fil en aiguille كيفاه رحت حتى لقيت تقابلت مع هذا الشخص. هذا صرت في شهر أوت. أنا كنت في أواخر أوت، أنا كنت موجد روحي نروح الحج. قلت له يا سي عبدو سامح لي ما نقدرش نديك أكثر من المعلومات ولا نجي لتمايا. صح رحت الحج كنت تعبان مريض صافي لو فواياج تاع لا نوفيل كاليدوني يزيد فواياج الحج مرت شهر كامل تمايا. والله ما رحت نرجم مرة واحدة ما رجعتش. رجعت ثاني مازال مريض. راحت درت دو كور كونسيكوتيف. من بعد عاود رحت لفرنسا درت اون ايميسيون تمايا. اي كنت مبريباري ان فوروم كو سو تياندرا بروشين. كي رجعت من فرنسا عيط صاحبي سي حسين مستورة في هارون بن هارون بو هارون قال لي نمشي معاك. قلت له مرحبا. قال لي نمشي بالسيارة. قلت له لا ناخذ الطيارة أحسن موان دو بروبليم. خدينا الطيارة جاونا ترونكوت وصلنا الدولة. أنا قبل ما نروح اتصلت برنار سالم نقول له يوم تالي جور تكون تحل لو سكايب تاعك خاطر يلومبلوا با سوفون لو سكايب. Il n'est pas tout le temps connecté, oui. Alors indiqué قلت له على 10 نتاع هنايا 8 نتاع 20 نتاع نوميا. حل. Je lui ai présenté sa famille. اتصلوا بعضهم بسكايب. بسكايب على طول. قلت لي مو الدار مع عمار. حكيت له حاجة. قلت له voilà ta famille. قلت له avant je t'avais dit je vais exiger de ce monsieur une ADN. Mais il y a une chose que je vois qui est derrière moi. Voici l'arbre généalogique de Miloud Ben Abdallah. ورينا له تصويرة تاع واحد هنا في الجزائر. قال حبس. C'était une jambiste, il a sauté du lit, il a pris une photo de sa grand-mère. Ils se ressemblent, un homme et une femme qui se ressemblent à la goutte. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. J'ai ta photo quand tu as 30 ans. Alors tu me l'as volée. قلت له لا. وريت له التصويرة تاع واحد يسكن في غرارة. القرارة في الصحراء. غرداية. Il ressemble à la goutte. قلت له il y a encore mieux que ça. Il y a une autre personne, je pense que tu as déjà كان واحد خوه برنار سالم. تسمع هنا الاخي نعتنا بالتصويرات تاع السيد اللي يعني فريمون حاجه. كمل يا استاذ كمل. بون شفت تصويره تاع واحد
هو عبدو هنايا قال لي attends j'ai mon cousin c'est mon cousin qui est en Algérie déjà قلت له لا c'est un habitant c'est le frère à Abdou. Elle nous a fait une photo, il se ressemble à la goutte. Voilà comment on l'a fait. وكيف كانت الايموسيون في سكايب؟ يبكيو هنا ولا هو اللي يبكي. كاينه حاجه حكيتنا عليها قبيل الحاج بس رانا نحكيو على لي زيموسيون. قلت لنا بلي باب هي اول نخله نزرعت في ارض لا كاليدوني سي بيان زرع هذيك العلف اللي كانوا يخبيوهم المنفيين هما في البابور رمز كبير بيان سور. الوغ كو الحاج لما راح لتما نون سولمون جاب معاه التراب تاع الارض في تاع يعني باش يبقى يشم دائما ريحه هذوك الناس. اون بلوس جاب معاه شتلات نتاع التين هكذا نتاع الكرتون. ديتهم من هنايا. فوالا ديتهم من تما. احكي لنا شويه على هذا. Le premier datier, il a été planté par Ben Mabrouk, Mohamed Ben Mabrouk, en 1864. كل صباح يجي أمام تلك عادة البالمي هذاك يجيب عندك الصب يجيب الأغنية يا المنفي. هي الأغنية تاع المنفي خرجت على نوفيل كاليدوني. بيان سور وي لا سيلابر. نهار اللي مات كانت واحد بنته كل صباح تجي تغني هذه الأغنية. كان واحد un artiste qui n'était pas content, comme j'ai dénoncé à la radio et à la télé et dans les journaux, qui قلت الأغنية نتاع المنفي est un patrimoine inaliénable des déportés qu'ils ont chanté dans les bateaux lors de leur transfert en Nouvelle-Calédonie. ما عجبوش الحال ارسل لي واحد قلت له اذا ما عجبكش الحال يا لا جوستيس tu as piégé cette chanson elle appartient aux déportés. Oui. C'est du plagiat, oui. لا يعني الوقت يداهمنا لا ديسكسيون شيقه فتنا بتاريخ كبير ولكن سي حسن راهو انسان مجاهد كي ايتي كونداني ان 20 ans de prison. راهو انسان مد البلاد هذه على كل حال ومازال يزيد يمد البلاد هذه. ولكن انا الشيء اللي يعجبني فيك هو لو كوتي حرفيه. قبل انت قاعد تهضر قلت نوصل حتى ندير لا ديان لانه العمل اللي نشوف فيكم راكم ماخذينه بعمر احترافي. اذن الكلمه الاخيره اللي تقولها لنا لانك جيت تصمتينا تحوس على انسان بعد ايميسيون تجي تحوس على فاميليا في قسمتينا بعد نخليو لك الكلمه الاخيره لان الوقت يدعمنا. تفضل. سي با هذه قضيه ما تحتاج وقت كبير مازال طويل. اي مازلنا نزيدو نتلاقاو ان شاء الله. كي كنت ليه وصلتني واحد المرأة اسمها ماري بامار قالت لي حسن si tu trouves quelque chose sur ma famille je suis prêt à vendre tout ici à aller mourir en Algérie. ماري بامار اسم نتاع الأسرة نتاعها بودبرون. الاسم تاعها بودبرون. وحنا عندنا لقاء مع رئيس البلديه تاع سيدي راشد باش نحوسوا على العائله هذه. وي جو سوي اخلا ديال الاستوديو. اذن نقول لكم ان شاء الله بارك الله فيكم وبارك الله الضيوف اللي جاونا
غدوة عندنا موعد مع رئيس البلدية باش نحوسوا ونقول لكم مازالت نزيدوا نتلاقاو إن شاء الله مع هاد السي حسن، لأنه عندنا معه مواعيد كلمة الأخيرة. الكلمة الأخيرة. تفضل. Je donne mon numéro de téléphone. تفضل. أمي لقاو الفيسبوك تاعنا. Mon numéro de téléphone. نعم. Quiconque a besoin d'un renseignement, je suis prêt à lui répondre dans la mesure de mes connaissances. Le numéro est celui-ci. 07 07 79 68 66 78. يعود بالعربي 07 79 68 66 78. وشكرا. إذن لكوروندي العرب رقدة في الشمال، أو كنت ونقع الفنسان، العرب رقدة في الشمال، ومصبنا حتى دخان، عندهم ما عملوا فينا.